Dobrodošli. U emisiji Vrele gume očekuje vas test Peugeota 308. Naša ekipa plovi kroz srce Venecije i otkriva kako funkcioniše jedan od najneobičnijih saobraćajnih sistema na svetu. Saznajte koliko kanala ima Venecija, koliko plovila svakodnevno saobraća i kako izgleda grad bez automobila. Upoznajte top model Audija po imenu Nuvolari. Vodimo vas i u obilazak najbolje kolekcije motocikala u regionu, Muzej Grom u Sloveniji. Uživajte! Ljudi moji, ne tako davno, kad smo pomislili na Francusku, prva ideja nam je bilo vino, pa lepe žene, baget, croissant. Međutim, stigla su nova vremena u kojima je Pera dobio muža, Sonja je dobila ženu, automobilska industrija je dobila Kineze. I sad kad kažemo francuski automobil, recimo, u ta neka vremena smo na pomen francuskog automobila imali ideju Citroen, Renault, Peugeot, a danas je samo jedno, električni, hibridni ili benzinski. Zaboravili smo uopšte da postoji lepota u automobilu, da postoji duša u automobilu, da postoji neka emocija. Jedan od retkih brendova koji još uvijek zadržava emociju, bez obzira što se nalazi po meni u jednoj prevelikoj grupaciji, je svakako Peugeot. Uspeli su do suludo vreme održe još uvijek onaj šarm automobila, bez obzira što su puškom naterani da smanje broj cilindera, da odu u elektrifikaciju, da nekako prihvate ovaj trend koji su, aj ruku na srce, sada zadali kineski proizvođači. Istovremeno Peugeot uspeo i da se odupre u još nečemu, a to je da ne liči na kineski automobil, već da liči upravo ono na francusku lepotu i francuski šarm. I kao da kaže, to još uvijek ovde postoji. Evo nas, dragi moji, u testu jednog od takvih automobila, Peugeot 308. Ako je lepota u oku posmatrača, onda je ono, bar što se tiče mene, puno, gledajući njegovu spoljašnjost, sve je to tu na svom mestu i ni jednog momenta ne možemo reći da ovaj automobil liči na neki drugi. Dakle, on je apsolutno autentičan, dopadljiv i upravo je smešten onako i svojom linijom i svojim stilom za jednu gradsku, prefinjenu populaciju koji želi da se odvoji od ovog mainstreama. Kupio sam jeftino, a jako dobro i luksuzno. Tog, ljudi moji, nema, dakle, negde postoji zamka, a Peugeot nam je u ovom momentu u modelu 308 ponudio trenutno i ono što najbolje može da ponudi grupacija Stellantis. Nije to sigurno laka borba izdvojiti se iz zagrljaja Fijata i Opela, ali oni, po svemu sudeći, izgleda uspevaju, a da vidimo sada i kako je ova teoretska priča na kraju krajeva realizovana i u praksi. Nemojte mi zameriti, ljudi, ja pokušavam, od kad sam krenuo da smanjim ventilaciju i ovo duvanje, nažalost, ne mogu uopšte da dođem do te pozicije gde ima onaj mali ventilator pa da se to smanjuje. Očigledno nam treba dosta dobra obuka da bi se koristili ovim infotainmentom, a kamere ide i nema smisla sad da vas zadržavam, ostavit ću to za malo kasnije. I evo prve zamerke, aman zaman uz ovaj taster podešavanja temperature. Podesite, molim vas, i komandu ventilatora da možemo smanjiti duvanje. Znamo već, ta promaja je smrtna opasnost kod nas. Da se vratimo nazad na Peugeot 308. Uvek i u svako vreme, od kad Peugeot postoji, važio je da je to automobil za gospodu. Ništa se to ne menja ni sada, sa tim što je u okviru grupacije Stellantis Peugeot dobio zadatak da bude što bliže onom premium izgledu i premium brendovima, pa je na taj način je definisana njegova i unutrašnjost. Kvalitetni materijali, precizno izrađen, u odnosu na to kakav je Peugeot nekada bio, pa sada je on nekako i najluksuzniji. Onda su bili skromni automobili, pa je Peugeot i delovao kao da je došao sa svemira. Danas, kada opet ti Kinezi diktiraju neki tempo, čak i opremanje unutrašnjosti automobila, Peugeot je tu vrlo dobro odgovorio. Odgovorio time što je centralnu konzolu pomerio prema napred, oslobodio je ovde prostora za vozača i suvozača da mogu da dišu i da nije automobil koji njih napada i koji opterećuje, već jednostavno da je automobil koji služi, a pri tome sve, opet se ponavljam,
oku izuzetno prijatno. Naravno, u odnosu na Kineze mogao bi ovaj monitor infotainmenta biti malo veći, malo duhovitiji, da se malo okreće, da je malo postavljen na neki drugačiji način, ali u suštini, za ono što on nama i treba najviše, a to je za navigaciju, sasvim je dovoljan. Tu ću na stranu staviti potpuni haos u komunikaciji Stellantis, infotainmenta i Androida. Oni jedva mogu da se povežu i zaista treba ono, što bi rekli, fakultet digitalnih nauka da bi to mogli da uradite. Ali kad se jednom povežete, budite sigurni, telefon vam onda neće raditi baš nikako. I eto još jedna od zamerki, a ja kažem onako periferna, ali vrlo ozbiljna. Ventilacija je izvanredna, dobro postavljeni izduvni otvori su tu baš gde treba, i za zimu i za leto, a ja kao vozač, tu je kažem u Peugeotu sedim kao da sam 30 godina mlađi. Mali upravljač, digitalizovana instrument tabla koja je onako kao iz nekog aviona da ispala, i odlična preglednost, što se mene tiče, i na instrument tablu i na put napred. Čak imam i dobru preglednost sa strane, preglednost prema nazad nije loša za ovu kategoriju vozila u kojoj se Peugeot 308 nalazi, i ona je dobra. Sad ovi malo niži, ali oni se bune da nešto ne mogu da vide, da im upravljač smeta, da ili ne znaju se namesti, ili šta da vam ja kažem, što niste više jeli kad ste bili mali pa da ste narasli, i onda ne bi imali problema, već bi lepo videli instrument tablu, videli sve ovo ispred sebe i mogli da se vozite. Tu još nisam rekao da je digitalizovana instrument tabla višenamenska, može da se prilagodi sa nekoliko ekrana u zavisnosti od toga šta želi vozač. Sedišta su, da kažem, na granici širine i onako komfora za čovjeka od 100+ kilograma, ali za razliku od mnogih nemačkih proizvođača, ja ovde sedim još uvijek udobno, imam dovoljno prostora, i ono što je jako važno, ovi bočni naslovni za sedišta su izuzetno dobro formulisani i lepo drže vozača u sedištu. Tu su u ovom paketu opreme i lumbalna podrška i električno podešavanje sedišta napred-nazad i po visini, tako da zaista onaj ko se u Peugeotu 308 ne namesti kako treba, onda sa njim nešto nije u redu, a ne sa automobilom. Sad kad se vozač i suvozač ovako razbaškare na prednjim sedištima, nazad nema baš, moram priznati, bog zna koliko prostora, ali to što sada ima prostora dovoljno je za smeštaj mlađe neke osobe. Ako želimo da se vozimo naš 4 odraslih, morat ćemo da napravimo jedan kompromis, da se fino svi povučemo prema napred, i onda će biti dovoljno prostora na zadnje klupe, ali ono što je jako bitno, zadnja klupa ima dovoljno visine, tako da i ljudi od 190 mogu da sednu nazad bez problema. A tu nam je u celoj ovoj priči jako velik prtljažnik od preko 400 litara, 412 litara zapremine. I tu nam je odgovor zašto na zadnjoj klupi ima nešto malo manje mesta, jer jednostavno prtljažnik je to preuzeo. Jer jednostavno u automobilu dugačkom 4,36 metara sa 2,7 metara međuosojinskog rastojanja ne možemo očekivati da imamo velik prtljažnik i puno prostora na zadnjem sedištu i puno prostora na prednjim sedištima. Negde je napravljen kompromis, tako da zadnja klupa je kompromisna što se tiče prostora za noge, inače udobnost i komfor za same putnike izvan reda. Ono što mi se dalje jako dopada, to je tišina. Izuzetno dobro izolovan, ne čuju se ni udarci sa puta, ne čuju se ni šum vetra, i zaista se u Peugeotu 308 osjećam kao da se nalazim u jednom malom premium modelu koji je, tu je sad ona caka oko koje ćemo da diskutujemo, koji je opremljen 1,2 litarskim benzinskim, blago hibridiziranim, blago elektrificiranim motorom sa 3 cilindra koji raspolaže sa 136 konjskih snaga i razvija 233 Nm obrtnog momenta. Karoserija je teška oko 1400 kg, to je vrlo bitan parametar koji je bitan za dalju analizu performansi ovog samog motora i da li on odgovara ovoj karoseriji. Ono što u poslednje vreme sam apsolutno shvatio, a to je da električna pomoć od nekih 28 konjskih snaga koliko dobijamo kroz elektromotor mnogo više vredi od jednog cilindra. Verujte mi, tih 28 konjskih snaga u električnom motoru razvijaju obrtni moment odmah, to je pod jedan. Dakle, automobil je mnogo startniji prilikom kretanja sa mesta i prilikom preticanja nego da imamo četvorocilindarski klasičan benzinski agregat i pa čak ne bude 1,6 litara zapremine. Ovdje dobijamo jednu izuzetnu efikasnost u objektivnoj vožnji koja se na kraju krajeva oslikava i u rezultatu od 9 sekundi
koliko je potrebno do 100 km na sat. Maksimalna brzina je tu negde oko 210 km na sat, ali u doba današnjih kazni i opšte represije države nad svima nama, to je mnogo manje i bitno od samog ubrzanja i onog međuubrzanja i onog osjećaja koji vozač ima kada treba da pretegne neko vozilo ispred sebe, kao recimo, evo ja sada, sve to ide bez obzira na veliki uspon, osetili ste kako sam razvio brzinu, ali osjećate još jedno, leži u krivini kao pegla. Izuzetno je dobro napravljen odnos između amortizacije, dakle između udobnosti automobila, vrlo je udoban, ali i činjenice da izvanredno prati krivinu, da dobro drži u krivini, zahvaljujući ovom malom volanu, ali dobrom vešanju pruža pravo, pravcato zadovoljstvo u vožnji i ono što je najvažnije, imam jako dobru povratnu informaciju na upravljaču šta se dešava, a upravo taj mali upravljač mi dodaje još onako više adrenalina i energije da mogu da baš onako punim srcem uživam u vožnji, što je danas, morate priznati, potpuna retkost, pogotovo ako sve to poredimo sa onom, ajde da kažem, kineskom konfekcijom koja je zapljusnula ove naše evropske obale. Za trenutak, hteo, ne hteo, moram da se vratim na elektrifikaciju. Ovaj blagi hibrid raspolaže sa baterijom od 0,9 kWh, dakle nije ona bog zna kako velika, nema ona ne znam kakve potencijale da se automobil kreće samo na električnu energiju. Međutim, vrlo interesantno, Peugeot 308 sa ovim agregatom je jedan od retkih blagih hibrida koji ipak sa mesta prvih onih 2-3 metra krene na električnu energiju, što mi signalizira da upravo taj električni motor je startovao pre klasičnog benzinskog agregata, da je preuzeo najveći deo zadatka pokretanje mase sa nultne tačke, tako, i onda u tom momentu kada se priključio benzinski agregat, trocilindarski, napominjem, on je već dobio mnogo lakši zadatak, a to je da se priključi u pokretanje automobila koji se već kreće. A znate šta to znači u praksi? Osim što smo brži na semaforu, niža potrošnja goriva u gradskoj eksploataciji. Zato smo kod Peugeota 308, zahvaljujući tome, ali i činjenici da ima izuzetno dobru aerodinamičnost, 0,28 je koeficijent, došli do prosečnih 6 litara potrošenog benzina na 100 km. U gradu troši otprilike toliko, na otvorenom putu, kad se vozimo 80-90, ta potrošnja je bliže 5 litara nego 6 litara na 100 pređenih kilometara. Ono gde je malo rastrošniji u potrošnji, to je pri brzinama od 130 km na autoputu. Tu već baterija i njegov hibridni sistem gubi efikasnost i onda se sve oslanja na ova 3 cilindra i tu nam se već diže potrošnja na 7,5 litara goriva na 100 pređenih kilometara, ali ono što je jako, jako bitno reći, motor je i dalje tih, i dalje se na 130 km na sat vozimo izuzetno udobno i bez onih šumova koji nas opterećuju i koji dolaze iz motornog prostora. Kombinacija blagog hibrida, motora, 3 cilindra, ovde je povezana sa šestostepenim automatskim menjačem koji je izuzetno dobro usklađen sa svim ovim tehničkim stvarima o kojima sam pričao, tako da za ove dobre performanse i nisku potrošnju, osim elektromotora, dobar automatski menjač itekako kumuje. I šta da vam kažem, ljudi moji, onako što kaže Peugeot smo već nekako zaboravili, sišao nam je sa mape interesovanja, potpuno neopravdano, jer ovo je ipak automobil koji po svemu što ste sada čuli od mene, održava onu vatru evropskog, džentlmenskog, gospodskog automobila, koji nudi, pa mogu slobodno da kažem, i tehniku novog vremena i sve to spojeno u jednu vrlo, vrlo dopadljivu kombinaciju. Naravno, sve ovo što sam vam pričao, dobro i pozitivno, ne može da dođe i po niskoj ceni. Na tržištu Peugeot 308 u baznoj verziji startuje sa nekih 25 do 27 hiljada eura, a ovaj ovakav kakav smo mi danas vozili se kreće negde u cenovnom rasponu između 32 i 35 hiljada eura, što je u poređenju sa, opet da ne kažem kime, mnogo, ali u poređenju sa onim, pa koliko koštam ja, ljudi moji, i moje zadovoljstvo, tih 5 ili 6 hiljada eura koje ćete platiti više za Peugeot nego za neki kineski automobil, verujte mi, vredi. I nekako osjećam da mi on dolazi kao melem na moju automobilsku ranu ovog novog doba koje gazi sve pred sobom.
To je bilo to. Iskreno rečeno, ne bih ništa dodavao, ništa oduzimao. Ako želite automobil za svoju dušu, Peugeot 308 je pravi izbor. Želi! U jednoj od prethodnih epizoda ekipa Vrelih guma je asfaltni put menjala pomorskom rutom između Istre i Venecije. Umesto automobilom, u Veneciju smo uplovili jedrilicom. Zapravo, potpuno u skladu sa načinom života i kretanja u nekadašnjem centru Mletačke republike. Kada pomislite na gradski prevoz, verovatno zamišljate autobuse, tramvaje ili metro. Ali u Veneciji je priča potpuno drugačija. Ovde su ulice zapravo kanali, a autobusi brodovi. Venecija je izgrađena na više od 100 malih ostrva povezanih mostovima i mrežom od oko 170 kanala ukupne dužine približno 150 km. Zato je vodeni saobraćaj ovde mnogo više od turističke atrakcije. On je svakodnevna potreba i jedini način da grad normalno funkcioniše. Priča o organizovanom javnom prevozu počinje još 1881. godine kada je u saobraćaj uveden prvi vaporeto, odnosno vodeni autobus. Od tada do danas Venecija je razvila jedan od najneobičnijih sistema javnog prevoza na svetu. Danas gradskom mrežom upravlja kompanija ACTV, a njeni brodovi povezuju istorijski centar sa ostrvima Murano, Burano, Lido i drugim delovima Venecijanske lagune. Mreža obuhvata više od 20 redovnih linija, dok flotu čini preko 150 plovila različitih veličina i namena. Najpoznatiji su vaporeti, svojevrsni autobusi na vodi, ali tu su i specijalna plovila za hitnu pomoć, policiju, vatrogasce i dostavu robe. Najprometnija ruta je linija broj 1, koja prolazi čuvenim kanalom Grande. To je verovatno najlepša autobuska linija na svetu, jer umesto reklamnih panoa, putnici usput gledaju palate stare nekoliko vekova. Koliko je ovaj sistem važan govori i podatak da godišnje preveze više od 190 miliona putnika. Svake godine milioni ljudi posete Veneciju i većina njih makar jednom uskoči na vaporeto. Zbog toga prihodi od karata i usluga vodenog prevoza dostižu 100 miliona evra godišnje, čineći ovaj sistem jednim od najvažnijih izvora prihoda u gradu. Ipak nije sve romantično kao na razglednicama. Veliki broj plovila stvara talase koji opterećuju temelje istorijskih zgrada, pa se poslednjih godina ulaže u modernizaciju flote, smanjenje emisija i razvoj električnih i hibridnih brodova. Jer u Veneciji brod nije luksuz, nije hobi i nije turistička atrakcija. On je autobus, taksi, hitna pomoć i kamion za dostavu, sve u jednom. A dok ostatak sveta gradi nove puteve, Venecija već vekovima dokazuje da grad može savršeno da funkcioniše i bez njih, samo da ima dovoljno vode ispod kobilice. Audi Nuvolari je najnoviji, najsnažniji i najbrži produkcioni model u istoriji kompanije iz Ingolštata. Ime je dobio po trkačkom asu Taciju Nuvolariju, koji je, da podsjetimo, pobedio na velikoj nagradi Beograda 1939. Visokoperformantni hibridni pogonski sklop razvija 1001 konjsku snagu. Izmerena maksimalna brzina tokom testiranja na stazi prelazi 350 km/h. Iz Audija saopštavaju da Nuvolari predstavlja nove standarde na planu aerodinamičnosti, kao i da na ovom modelu debituje prediktivni quattro pogon. U kompaniji su takođe ponosni na brzinu razvoja modela Nuvolari, što ide ruku pod ruku sa Audijevim Formula 1 ambicijama. I dok gledate snimke predprodukcionog modela, stiže i informacija da će Nuvolari biti proizveden u ograničenoj seriji od 499 primeraka.
Malo gde postoji ovako lep muzej motocikala, kao muzej motocikala Grom u mestu Vransko u Sloveniji. Da bolje upoznamo ovu kolekciju, pomoći će nam naš redovni motosport ekspert Zoran Pavlović Zuka. Pa Zuka, na prvi pogled kako ti se sve ovo čini? Oduševljen sam. 120 godina istorije motocikala na jednom mestu. Prelepo. Inače, prvi čovek ovog muzeja, Peter Grom, ovaj put nije sa nama opravdano. On je na službenom putu u Italiji, gde je otišao da nabavi još jedan motocikl. Ja inače imam ozbiljnu vezu u Federaciji za istorijska vozila, sa mnom je Nataša Grom. Nataša, predstavi nam muzej ukratko. Torej, muzej smo odprli na pobudo očeta, ki je tudi ustanovitelj samega muzeja. Odprli smo ga leta 1997. Začelo se je z 2 halama. Od nekaj let kasneje smo odprli še dodatno halo. In kot ste šli po muzeju, ste videli, da imamo več kot 150 eksponatov. Ovo je Harley Davidson JD 1200 model iz 1928. godine. Motocikl koji dimenzionalno sa ovom prikolicom koju posjeduje, da uporedim veličine današnje Fiat Pande električne. Znači dužina i širina. Motocikl koji ima mesta za vozača, suvozača i prikolica, što do sad nisam vidio, ima mesta za dvoje. Motor je ogroman, ima stvari koje su bile uobičajene za ono doba. Doboš napred kočnice, doboš nazad. Menjač ručni koji se nalazi pored rezervoara. Motor, naravno, Harley Davidson koji svi V2. Tih godina motocikl nisu imali menjače integrisane u isti blok, nego je menjač bio odvojen, kao na primjer kod automobila što menjač se stavlja na pogonski agregat, ovde je to odvojeno, palio se nečeg što liči na kurvlu, samo je pedala unazad. On ima vešanje i na prikolici i to klasičan gibanj, kao kamioni. Jednostavno, motor je u ono vreme išao oko 90 na sat, ali sama veličina ovog motora i udobnost putnika za ono doba je impozantna. Točak prednji od 20 sola, što danas kao imaš 20 sola, to je bilo još pre bezmalo 100 godina. Ono što mi je posebno, što bi rekli, bode oči, svećica M dimenzije. To je svećica koja, za mnoge koji znaju koliko izgleda veličine današnja, ova je više nego duplo veća. To odavno ne postoji, ali jednostavno oduševljen sam ovakvim da uopšte mogu da vidim nešto. One koji su zaboravili da podsjetimo da je Opel nekada pravio i motocikle. Šta vidimo ovde? Ovo je Opel iz 1928. godine od 500 kubika snage, 9,8 konjskih snaga, što je bilo respektabilno za to vreme. Težina od 135 kila, koliko piše da ima, mi se uopšte nije uklapalo, izgleda drastično teže, međutim on je od aluminijuma, što je zaista trebalo uraditi u ono vreme. Ono što mi je palo na pamet, ovi prigušivači na auspusima su specijalne izvedbe kakve ja do sad nikad nisam vidio. Pretpostavljam da je motor pravio veliku buku s obzirom da ima 1 cilindar, 2 auspuha i morali su biti napravljeni, čak i u ono vreme. Meine Damen und Herren, Puch Typ N, ponos austro-ugarske motoindustrije, 1912. godina, 3 primerka sačuvana. 453 kubika mogao je da razvije 60 na sat, nedefinisane za sad snage, ali treba reći u ono vreme čudo tehnike. To je kombinacija bicikla i motocikla. Naravno, nema zadnje vešanje, imao je čak i prednji far na petrolej. Legendarna američka firma Indian, koja je ponovo počela da proizvodi motocikle pre 10 godina. Ovo je jedan od, što bi rekli, revolucionarnih modela. Model koji je olakšao život mnogim motociklistima onog doba jer je dobio napokon kurblu. Pre toga motocikli Indian su se palili isključivo na guranje. Morate da se zaletite, ako nemate snage nećete ga ni upaliti. Ono što je specifično za ovaj motor je da on ima spoljni razvod ventila. Znači vi ventile vidite s polja, usisni izduvnik, kako rade i jednostavno nemojte ništa čačkati da ne bi ostali bez prstiju. Te 1928. godine francuska kompanija Ultima iz Liona krenula je da se umeša u rastuću motoscenu na starom kontinentu i to sa modelom tip C1.
Imao je četvorotakni motor od 2 cilindra u V rasporedu, 500 kubika, prenos preko kajša, što su mnogi svojatali, razvio je 20 konja i mogao je da pojuri 100 na sat. Mada kada pogledate ovaj motor, 100 na sat u to vreme na ovoj mašini bilo je zastrašujuće. Soba koja je po meni za infarkt. 1978. godine moj sugrađanin Zoran Krstić, šampion Jugoslavije 1978. s motociklom Tomos GP, do mnogih motora koji su se vozili u ono doba i moje večite želje. MBA 125, šampion sveta 1978. Zuka, mnogima ovaj moped na prvi pogled izgleda kao nešto iz prve faze reciklaže, ali to nije tako. 70. godina talijanska firma Di Blasi je napravila motocikl na sklapanje koji bi je trebao da stane u gepek svakog automobila i onda uđete u velike saobraćajne gužve sa motociklom, ne morate auto da vozite. To je jedan od, nažalost, neuspešnih projekata koji nije zaživeo. Ali ako vide naši prijatelji Kinezi, ko zna. I u zaključku jedan moped koji je postao automobil. Tomos Kolibri bio je tehnološka osnova za Mopi. Naime, Mopi je dvosed automobil koji je korišćen kao učilo u saobraćajnoj školi u Ljubljani tokom 60. godina. Pravi automobil za tinejdžere. Toliko za ovaj put. Do sledećeg televizijskog susreta sa ekipom Vrelih guma potražite zanimljive sadržaje na našim društvenim mrežama i ne zaboravite, budite bezbedni u saobraćaju.